DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Agaw na Huwebes, Petsa 23 bulan na Oktubre taon 2025. Maabig, magayaga, masantos siya kabuwasan, balang sinansakay, ya pinablin dumiringel na sayan na programa tayo on Orly in the morning. Kanta ba tayo the technical side si Kaeli Garcia. Say, amigo, your one and Orly in the morning. Walang tila 10 minutos, kasumpalan na alas 6 ay kabuwasan. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag ngagsapa, naimbag nga bigat kada kayo amin na po nga dumdumngag ti dayto nga programa tayo sapay kuma adda kayo tinasyaat nga kasasaad taptanga aldaw iti Huwebes ne wala lang ula so unsabin bagyo wala lang ula unsabi bagyo ya aya at pangarananday Salome talagang nagtila na aandian na sararatay kalamidad mantutumbukan. Aray manuna niran impormasyon na balita. Jada balita da lokal. Natanya agaw. So, pakagawa na satay public hearing. Nilira da satay per metrics and regulatory safeguard. Da saray kabyangan na pampublikon na luluganan, particularly sa tricycles. Kayo po ay inaanyayahan ng sangguniang panglungsod sa public hearing para sa new
Tricycle Permitrix Ordinance ngayong araw, alas 8 ng umaga sa Dagupan People's Astrodome. Kung ikaw man ay pasahero, driver, operator, estudyante, senior citizen o PWD, ang busis mo ay mahalaga. Bakit mahalaga? Para daw patas sa pasahero, makatarungan sa driver at operator at klaro ang pamasahe para sa lahat. Kaya yung mga TUDA, mga commuters, magulang, estudyante, PWD at senior citizens, punta kayo dun at magsalita. Public hearing po yan, alas 8 ng umaga ngayong araw. Aayusin ang biyahe sa Dagupan para komportable, ligtas at makatarungan. Siguro nga pumutlay ni Bagayo at halos inagaw-agaw at loob na sa kisimba at ipapalapag tayutan. Ipapalapag tayo ya walay unyan na nagawa ya public hearing. Ano man reklamo kini ang gapula so karapatan yun man reklamo no ag kayo unatindi tadiman nyo la ibaga ya amin iraratay sa loobin nyo. Kung ayaw mo ng traffic, ayaw mo ng matraffic, nitan, mambaluto ka. Sulong ditan at ilog. Big sulore, di ba wala may kanunutan ng saman? Ng panahon ng Mayor Benjilim at walatan superi, yung kanunutan, araya umbiyahid La Union, Dagupan, ang Gadtan at Alaminos, agmat laman nan materialize. Bali-bali man kumon. Ni wad talalamat. Singger lalamat so holiday season. Legan ya harawin ni raratan nalilik na tila. Nalilik na tila so traffic dyan syudad tayo na Dagupan. Sigurado, maya-may lalamot ya regulations, ipawayda. Ipaway lalamot na city local government. Maya-may lalamot itanya patakaran. Ni irarata ibabagan bantay kalye. Nga pula may evaluation. Asumpalay evaluation, pimawil lalamot. Irarata atungilang iran luluganan at karkarsada. Dalang ko the other day, may sakya puso, ditan at Asinger at Region 1 Medical Center, sa ikong ko idol. Kinini, pimawil lalamot irarayay tricycle dyan, tan arayay bihikulo na kaparada at side by side na Arellano, kangkot. Asumpala, so evaluation kangko. Hindi sir, tatitikitan mimut ira. Okay, titikitan dara si rin. Okay, nanangnan tayo na ane. Siguro, balag matlay na mo na Public Order and Safety Office at sa atin panagtikit dat sa haratan niya violator. Pimawila, iraramay managlako. Ditan at arapan na Region 1 Medical Center. Taaratan dati, inuukal daratan. Inablog dara at saramay kaplusan na evaluation. Malilinis, marandantal, maliwliwawa at mata. Nununungin mo yung malilinis so kalsada. Natan, asumpalay evaluation, kumbaga, back to original. Antay yung may back to original, ibabagada. Numangaliw kayo bilbilang na sararatay
baluran na pantalon nyo at mall at andukay ipaputot nyo back to original kanyo ipawil damay salo ito may pantalon at original nagabay man paputot lakay tan at sermont anap yo si Ruben de Guzman sarasarag tutan so back to original natan back to original lalamet wad talalamet sa atong ilang iraratay lumalako dita nagkarkarsada agtira si siblutan antayo kasi si katutan met so source of livelihood or source of income aray kaparatiran mairap bilay si kararatan so antadamet ya legal ya pamaraan ya pakalmo nasay pambilay ukitan ame babagat labat lanti nakaukulan niya balance tayo so lifeline and convenience nasaratay motorista aray pedestrians aray watan iran na tapi na balance tayo tan aliwan sa may inablog kailangan talaga walay regulation aliwan prohibition tanta timot natalusan tayo yaditan so pang anap buhay nasaratay kaparatiran mairap bilay ya gabay timot lanti ya legal so pakakaalmo atalabat lanti ang gapuray singa nayarin na pampuistoan kanyan ditan tila at sararatay sidewalk it's subul damot itan pero ami babagak balat no dapat kumon wala raratan ya regulations wala raratan ya executive order no anto ka mambilbilang iraratan dapat consistent kuang kulangula consistent aliwan ningas kugun agtilabat gagalaw agtilabat manlilinis no walaray unsabiran bisita o no walaray evaluation or evaluator ditan para bakala kalabat na sararatay seal of good local governance o anto kamanladtan yanyatan walalari apan 5 aramay datin inakalda diman kaulaay arap na Region 1 Medical Center back to original back to normal wamalaralamot natan ayay A.B. Fernandez Avenue yanan tupag malapo kaladya at sayay kanto na pabrigar pisto na pabrigar yang gatan at arap na abong pisto ng paring Alvin Lim itanod Asiatic nanang mo walalara so akaparada diri-diri sutan side by side right side and left side wadtan lararaman sululuganan maminsan double parking nadadalang tayutan o pakalmo amet na sararatay wadtan iran parking boys jadda pangiter mo bot na samplo no pigaran duluganan mo titan maka 300 mot lagi ira ed sanagaw maong labat laya aya et isempet ed pamilya maong labat ado isempet ed pamilya aliwan para bisyo pero adifit so purpose kabaloyan di ba at sararatan niya executive order o dino araratan niya rules and regulations ya ipapaksub na chief executive. Paano matugunan ang masikip ng trapiko kasi malapit na singger lalamat holiday season la wadtal lalamat iray malaknaban yung operasyon na sa shopping malls.
Kanya no araya at sarati kabiyangan na public transport ya apektado o duntan niya klasin na daloy na trapiko o no say panaaya mobil bilang manlapo ka at barangay Pantal, barangay Pugaro, Salapingaw, itan at Karael, siyempre siya nalulugan ng dararatan ferry boat. Araratay motorboat. O, aliwan, matraffic, di ba? Pantal, Baluto. Baluto Kalabat. Kasabim dya, Balila. Aliwan, matraffic. Kaya nagmugabay sa matraffic, lugang kad Baluto. Kani, unsabila. Wadtala, holiday season la. Nalikas yulatan, kapawayo, alas 5 nilabat na palbangon, atong ilang lay lumalako, along A.B. Fernandez Avenue, halos agla makadalan na ani iraratay luluganan. No, kinabat, imagine nyo labat, dyan barangay Pantal, kung baliw ka ida Baluto o di naman lugang kay tricycle. O nang mo, pigaran oras kaya unliber. Ya uladya ida market. Di tambalat, minuto lang bangat no Baluto akasabi kalad market. Wala kalad downtown area. Minuto lang bangat. Pero bali-bali kumumata, no, igawaan nyo na marakap iran singa docking area dararatay bumabalo tumutay. Pero wala safety mat na saratay pasahero. No, dyan arom ya bansa, ay bali-bali raramay electric ferry, lulugan-luganan mo. Malilinis so ilog, si katwilalaan na sararatay turista. Nagawan titang kumun ja siyudad tayong Dagupan no talagan mangkanunutan na pangkaabigan so city government. May bali-bali pa no wala man bilbilang so tatawagan tayon ditan at Burnham may jad Burnham Park at wala may ferry boat daditan o anto'y tawag mo sama niya luganan mo Baluton pampapasyara malibur-libur bali-bali dya yagawa na siyudad na Dagupan nung malapo katan i-boundary tayo bilbilang ditan Bukana ditan Mikadwan na Taytay isa unsurup ita unloob yang gaman Bakayaw ay bali-balin libunan pa. Asalik itan niya nilibor so kailugan tayo dya suda na Dagupan ng lapuag ditan Silverius pimaway kami ang gaman Bulusan ang gaman Mangin minuturbot mitan no nalinisan labat iraratan nalinisan so kailugan tayo dya saratay kabarangayan ay bali-bali. Yagawon mo't itan niya negosyon, ilibor-libor mura tay ferry, lugar ang mutan, eco-friendly transportasyon itan. Makatulong nid pan ialinis sararatay ilog, man silbin alternatibon solusyon trapiko, sakilatan, or paggawaan na sararatay parat saratay tourist. Aliwala ba? Bila yun tayo mo't iman. Susaki mo't. Amay tawagan tayo river cruise. Paruko yung tayutan. Ang gaman, mangin. Kumpaway ka, sararatay, arum niratan niya, river tributary siya talagan, no araraya, gagalaan niya, linisan iraratan. Tanman ng mga tayo na modernon na
ferry boat. Gano wala ra may battery operated o dino electric operated diraratan niya marakmutla tate gagimira pakalmo anti mutla raratan siguro. Siguro si former councilor Alvin Kukya na yaring gawon tutan maong labat mangguyor na sa turismo o liber-liber tura at sararate river tributaries tayo isang tura idak ditan at Silverio si Agaylay Abig siya kamutla kakar at Lubok River na satay river cruise. Sayang ima na plano may ferry Dagupan, San Fernando yang gadtan at Alaminos. Hopefully nagawalatan na tating gagimira. Dakal so nayaring gawon tayo. Basta labat ararayay kabyangan nasaray kabyangan nasararatay opisyalis at gobyerno at manunot ira na pangkaabigan araramay think tank aliwan think tong si pang kwarta labat sunununutan niya gawan. Aliwan araramal labatlay say gagawanda at puro palabas, patronid politics, fake advocacies, ararata niya brand of governance, mantumbukalatan so all show mediocre and short-lived. Ararata may ban-id type of governance siya tatawagan tayo. Kailangan tayo rara may visionary leader pinablimiran na dumiringal. Panaunla piano linisan tila datay kintayo ditan. Time enough for the smoke and mirrors to clean. Walad si katayuraratan. Kailangan saray public officials must do something real, effective and lasting. Aliwalabat ya araratay mere ningas kugon or publicity stunt. Araratay both getting purposes. Kalantilatan, we should forget about making palabas or pakitang tao. They should forget politics, forget elections are coming, forget even that they are candidates. Only thus can they produce honest to goodness results. Only thus can they implement vital reforms. Kapiganti ni natuto, when will we ever learn? Alata na kansyon na, where have all the flowers gone? When will we ever learn? When will we ever learn? Kailan pa tayo matututo? Kanya nararatan niya ningas kugun iraya klasin na programa, proyekto, pakitang tao lang yan. Wala yan. Ban-id type of governance. More on publicity, more on lip service. Tilaratan na kaukulan at sarayang panahon.
patronage politics, fake advocacies. Puro na lang palabas. Walang tilay, 34 minutos, kasumpalan na alas 6 kabwasan. Itala, back to original, back to normal. Aliwan consistent. Kay bayunisin siya so amigo yo, your one and only in the morning sa Kabusol na sare balasubas matatakawid gobyerno tanjad sa syudad. Kabusol na sare trolls inarubalat na sare nalalamas tan mananisya ed katuan. Kantabay kong technical side, Kaili Garcia tan si Ka Edwin Inong. Sa telepono tayo 0968-677-7070, 0920-954-8473. Naimbang agsapa, naimbang nga bigat king ka Apo Brian Tal Placido, kumusta rita? Barangay Mudta Maluwod. Nangyari ba yung bantay kalye? Nangyari ba yung operation clean up o ang tawag natin dito? Yung widening. Clearing operation. Wala, andyan pa rin, nakatungilang may tricycle tan sararatay satellite market. Satellite market. Ayun. Good morning kay Virginia Inasoria Muñoz. Ayan, kailangan mo nang kunin yung walker nanang para makalakad naman ng maayos. 37 minutos kasumpalan na alas 6 kabwasan. Panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning para sa raratay public service tayo. Kay papakabat saray kakanayon kabalos-balusay linawa nan kantulay ngaran to ya si kakanayon na kabalos-balusay linawa nan Narmel Doke si Maria Victoria Bikbik Gonzales Doke so Andila Bilay
aya at asawa na say kaanakan na manager Alex Doki, aya si Narmil Doki. Asawa ng Narmil Doki, ya si Maria Victoria Bikbik Gonzales Doki. So andila bilay sa cremation ginawa ng Karuman October 22 at oras na alas 5:30 ng araw dito at St. Peter Memorial Chapel at Quezon Avenue, Manila. Sa lamay October 23 to 25, Thursday to Saturday, 2 p.m. to 12 midnight. Itanmet at St. Peter's Memorial Chapel, Dr. Arcadio Santos Avenue, Parañaque. Tansay internment no October 26, agaw na simba at oras na alas 2 ng araw. Christ the King Garden of Divine Mercy, ditan at E. Rodriguez Senior Avenue, Quezon City, Metro Manila. Atanit ipapakabat ng manager Alex Doke, ya si Maria Victoria Bikbik Gonzales Doke at Andila Bilay. Likewise, si Papa Kabat Timat, ya si Linda Maramba at andimutla da bilay sa bangkay to watan at St. John na Cathedral, walad chapel na St. John na Cathedral. Si Linda Linda Katabay Maramba na Pag-asa Village Arellano at Andilad Bilay sa ibang kayto kwanda awitin datan at St. John Cathedral Chapel. Warinta minutos kasumpala na alas 6 kabuwasan, wadyan ipakabat malalapot saray manangan tabay. DWIZ. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't
Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Senpelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa.
Kasi dalawang beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos makahinga ako ng sakto. Tapos yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng dalawang beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi na ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang buhay! DWIZ Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo Early in the Morning. Siyamiran minutos ante siyaman alas 7 at kabwasan. Walay nawat tayo dyan impormasyon malalapod kinen amigo Alex Tulaw. Sa kwanto dyan idol inatila si dating Immigration Chief Bert Garcia Caruman. Sa ibang kaito, watan at Garden of Eden. Okay. So, siya pa man, so maging kabat at kinan Manong Bert Garcia, dati ya Immigration Chief, wantayutan, watan niya sa opisina to ditan at Dagupan City People's Astrodome. Aya si Manong Bert Garcia, kabkabatan timot siya, lalang tayo mo siya nakakatungtong sararatay coffee shop. Pangalan mo na saray impormasyon na balita. Very friendly mo siya si Manong Bert. At si kato si ipapakabat saray amigo to. Aray barkada to si kato at Andilag Bilay. Tan sa bangkay to niya watan the Garden of Eden. Pigaralan na kagrupo yun ditan Alex arati copy prints yun ditan kalasyaw pigaralaray na andi Bilay kapigal labat at intulor si Mr. Kabangon. Niliramat at saratay operation at sementeryo sa Eternal Gardens. Walaray
advisory nilira edasayay undas 2025 no October 30 malapod alas 6 na kabuwasan niya hanggang alas 6 na labi park visitation hour October 30 6 a.m. to 6 p.m. October 31 6 a.m. to 7 p.m. November 1st 6 a.m. to 10 p.m. and then November 2 6 a.m. to 7 p.m. No internment malapod October 30 to November 3 aganayari mangi pumpon mangi pumpon ditan at Eternal Gardens. No cremation from October 31 to November 2. Tan construction and maintenance at saray gravesite clearing, mausoleum repairs and construction will be suspended from October 25 to November 2. The use of cutting tools and sharp equipment is prohibited during this period. Kaya ito na, so Park Operations Advisory at in celebration na sayay Undas 2025. October 30, ulitin tayo, October 30 say pambisita labaditan, manlapod oras na alas 6 na kabuwasan, yanggad alas 6 na labi. October 31, alas 6 na kabuwasan, yanggad alas 7 labi. No Nobyembre 1, manlapod alas 6 na kabuwasan, yanggad alas 10 na labi. Tan Nobyembre 2, manlapod alas 6 na kabuwasan, yanggad alas 7 na labi. Angga po internment, angga po itulor, manlapod October 30 to November 3. Angga po cremation, manlapod October 31 to November 2. Idasal tayo, ayag tila ko nasabi ng tukamallaratan niya kalamidad. Ada selebrasyon na satay Undas, tani, wad talalamat. So bagyon si Salome, ang tatimot lay kipapasan na sa Eternal Garden, lautlano nan high tide at tagay Sudanom, dakdakelmet iray nasasalinap iran na karsada ya underwater pauladtan o ditan mismo loob na satay Eternal Garden. Pero walamat so arom ya dalanan, walamat iray arom ya dalanan ditan at Divinesia Highway. Hapiano makaiwas tayo at saratay high tide, numambilang man high tide. Gagawin mo na Eternal Garden na management, so pulaing ya sararatan at na-elevate iraratay karsada as well as araraman so nitso. Iya tagila iraramay nanang yulara may lapida ditan. Good morning at kinan Pogi Magalong ditan at Region 1 Medical Center. Kumusta la kasi si Director Joseph Roland Mejia? Abayag timutlan aga api tuyawan ditan ada R1MC. Biri bisi kuno ada pansi seminar. Good morning at kinang Brother Jojo RP ditan ada Santa Barbara. Seminar, mabubutlay seminar lakbay aral na saraya kabiyangan na barangay officials. Katungtung ko karoman si Kapitan Doc Rosal sa ikonto. Okay ni. Agkay matindit sa seminarya Jada Manila. Kangkot. Abayagakla ya barangay kapitan. Parparihumot lamang sudidiscussen meditan. Kwanto. Kanyan simawak la. Kwanto mat. Simawala. Kuno at ati kagimirat sa raratan iran nagagawaran. Seminar. May iraratay seminarista. Batiran uulad seminar. Piano sabira at pari lalara.
O, di ba? Maya-maya, no seminar ka lang seminar, siyempre seminarista ka la, na ani, mang-graduate ka lang kasi seminar mo, pari ka la. Magmaliw ka lang pari, kasi pala nasararatan niya seminar, seminarista. Tumot kasi pantutungtungan dararatan eh. Ang tumot kasi so naaladan na knowledge sa sararatan niya pangkandak na saratay seminar eh. Na-implement damot kasi. At sararatay barangay da. Congratulations manaya. At kabyangan na say barangay Pantal. Congratulations ta award lalamat so barangay Pantal at ating gagimira at sararatay gagawin dan na i-implement araratay child friendly iran na programa ito wala jay pinapabatid ang ating barangay council sa pangunguna ng ating punong barangay Julita Perez ang taus-pusong paanyaya dumalo sa at makiisa sa pagdalaw sa patron ng mahal na birhen kwantura dyan. May programa da. Ana pong ko dyan may naladan award. Takawat ira na award. Aside the sararatay regional award at ati gagimira kawat ira na national award. Pangidaulo na say punong barangay Julita Perez. Congratulations, congratulations. O paano turaramay barangay Duaray Kapitan Daay. Nuwang bilang sipay recognition di man ay amay elected barangay captain o amay titawag to sa may kibitser. Nansaman nanunutan ko nansaman si datin na kapitan Andilad Bilay, si kapitan Jake Reyes ay wala raratay untan iran na usurpation of authority idimanda tukatan. Idimanda tuka lautla no mangi kakarga ka na sararatay wadtan iran may gaganggang ka eda sararatay opisyal eda barangay nako idimanda tuka na may usurpation of authority. Dakila so agawan untan ya ingkakaso ng dati barangay kapitan Jake Reyes kinakaso ang turaratay kalaban to da politika da barangay to. I understand gaano si kapitan Sidney Lumboy natan yung kinaso ang tutan si former barangay captain Raul Kalulot, kinaso ang tutan. Kanyan araratay wadtan iran na mibabalin barangay kapitan. Yang gano aliwan si Karaso kapitan at atalo lara bilbilang pati sararatay i-endorse da at si Karira so mibabali at barangay da ang gamanuntan wala latay duly constituted authority o walalay balo ya elected barangay official pibabali andani. So trabaho da barangay ya as if si Karaso barangay kapitan inta wala so akayurong ya barangay captain ana pun kujamay impurward dat si katayo ya papili siya pinipirmaan to wala ray singa document siya pinipirman to okay ya singa si katoy mangigaganggan jajay kanto jay si igaganggan to so si Pinky Abalos kanto jay program activities
of work. Aya, at wala may DTR, DTR ya, Tati Gagimira. Assist a patient, Jaibal Abalos, 3 years old, Urology at Ilocos Training Regional Medical Center in San Fernando City, La Union, together with ex-captain Helen Permel ang kagawad Chito Untalan. Assist and distribution of uniform of the BHW at City Plaza, gathering BP of Mr. John Peralta. Information dissemination about the hakbang bilin tungo sa matamis na tagumpay kontra diabetes. Patient and assist patient, Dagupan City Astrodome for the diabetes, submit araya walay pirma to dya. Sipay ng pirma at saya. Magano ta babasan kuya. So kakarga dya. Kanto dya ay prepared by Pinky Abalos, approved by Helen F. Permel with signature ex-barangay captain, noted by Bernadette Jimenez, midwife. Approved Manuel o Markfiel Gomez, punong barangay. Kwanto pero ang gapoy signature ng Markfiel Gomez, punong barangay. Sa akapirma ditan niya na na-approve ada sararaya ya klase na activities kabyanga mo latay DTR si Helen Permel, ex-barangay captain. Kwanto saragtutan kasi at ate Gagimira aga kasiya usurpation of authority si kato susinga una agtong barangay kapitan ditan at tubeng considering niya wala elected barangay captain. So you see, nakartulay delikadisa at ating Gagimira. Nakartulay delikadisa ang gano iganggang ka na mayor. O si kapalay man kanya ibagam mayor aliwak lang barangay kapitan, kababaing met at sama elected barangay captain. Ang gaano agyula bilang kaalyado, politika, iter tayo so respetod si kato, ta si kato so imbutos na marakal at barangay. Aliwan siya, kanto kumon, delikadisa lang bengat. Delikadisa lang bengat. I have nothing against the kinan former barangay captain, amigak mo titan, pero wala tilabat issue, madam ha. No offense men. Kaya gagawin nyo dyan, si kayo impipirma, delikado tan. Diba ito, wala anak yun abogado, makaulilad tan. Kaya mangidipinsa bilang, wala rin kaso ni sigabdad kasiksikanan nyo. Pero ibabagak, agawala yan, ng saman, panaon, ng former barangay captain, Jack Reyes, wala rin kinakaso anto. Kabyangan na constituents to ya dati ran official or incumbent official ya si kararatan su mibabali da pangsyon na sa barangay kapitan kinakaso antura usurpation of authority. Iiwas ta kilabalat satan mahirap larata yung loob-loob tayo at sararatan nilang klasin asunto. Ni akapirma kayo dyan sa atay DTR ng Abalos Blanco walay ngaranan na Kapitan Gomez pero agtutan pinirmaan gapipirma to sa akapirma ditan Helen F. Permel, ex-barangay captain. Imagine nyo tanan yung walay duly elected barangay official siguratan. Ibabagat ilabat delikadesa. Delikadisan araratan niya klasin moral values and virtues and titilak at sikatayo nasararamay great grandfather tira kanununuan tira ditan aratan niya palabra di honor delikadisan tuniraratan niya kiniran diparan nababalang laratan at sarayang kaplusan.
Walang tilay, 8 minutos, kasumpala na alas 7 ada kabuasan, panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Another public service, ipapasabida sayan programa tayo. Si Irene Ati Nini Sera, inatimot kuno karuman, tagadtan at Aramal, kabiyernesan na Sampabian, Pangasinan. Sa condolences ipapasabi ng Mildred Jovillanos. So aman, obituary program o public service tayo. Saya na programa. Si D.N. Kinji. Good morning, met ada sika. Alam ko na wala rin pasabiyuran na maabiga ka po sa mga tagkinan amigo John Ray Bautista. Siga tumutya sunang facilitate na sa tay tambal ya itertayo dya panangarumat na Region 1 Medical Center. In coordination na Region 1 Medical Center, programa tayo na Butika sa Radyo. Wala rin tambal tayo dyan, para sa ratay maintenance na high blood, diabetes, tan arumnira. Walala po Region 1 Medical Center, facilitate matitan ng amigo tayon John Ray Bautista. Okay, karakul naman na nasaray chat na viewers tayo. Wala ray maganat pabitla din nga randa kanyan unsisingit iran na tampol. Amelita Sindanya. Ariel Bandong, Marlon Rosal, si Mian Castro. Kwanto jay, hindi pa nakamove on si Madam Helen Permil Sirin. Gusto niya, nasa upuan pa siya. Kwanto. Yung nga sinasabi natin, delikadisa lang. Edwin Tikman, JJ Gamboa, si Nida Mondaris Obispo. Shout out at kinan Engineer Edgar Obispo ya atilak dya kuno ad Pilipinas. Okay. So pimawil kala ad Amerika. Si rin Nida Mario Ico, Jane Magsano, si Benedict Dumayas, si Roberto Animer, si Cristina Ocampo, si Servando Palma, si Ernesto Musada, siyempre si Willie Quison Ipilatila, Benjamin Gahito, si Aisa Bautista, Roda Bernardo, Domingo Sabala Jr., belated happy birthday brother. Bogs Vidal, Ban Vidal, Tansi Bads Vidal, Jamie Torrio, Eugene Ban, Len Coronel, Wing Maramba, Cecil Morante, si classmate Lilibet Diaz, Mandurangal Diman at Plaza Aldia, Bahay Bakasyonan, Tanay, Rizal. Wala ko na 5 days training seminar, October 20 to 24. Okay, good luck. Baka magiging madri ka na rin. Puro na lang seminar.
seminarista ka na rin dyan. Panod Kinto, Kagawad. Hilda Mondaris Dispo, ditan California, ng Balikbayan, Kamanaya. Ganggano ka, tilak si engineer, ha? Juliet Balesteros, Magdalena Rapago, Francis Ramos, former Kagawad. Si paring Ruben Mejia, ditan Arellano, ang problema raramay borders ng paring Philip Prado, ripirin dalamay among at gapoy na alisanda, numambilang wala rekaba mo ditan niya area, paring Ruben. I-chat mo palabat, tapi natulungan tararatay watan ira ni pumul, ngapayday mananap na panayamanda. Yung rehidor, si former barangay Captain Danny Caras, Marites Soriano, si Jolene Santipulo, si Rapi Rokam, balik-baliktad. Iray apelido daraya, kula natalusan ang tuya Rokam. Sige, di bali tawatan kayo mandirengel. Maabigya kabuasan si kayo namin araramay akaunalan ng chat tiyag ko abitlay kangaranan da pasinsya kila unahabol si Kagawad Mirna Esteves serbisyong mabilis, Fernando Espinosa, Leo Rosario, si Ray Martin Espinosa, Ambi Cantago, Terel Aquino, tan si Pat Molina Ong. Okay. O dyan iri pakabat, malalapot saray manangan tabay. DWIZ. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Time. It is now 7:16. That time check was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine, and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha. Hello Pride Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Walang tilay 23 minutos, kasumpalaan na alas 7 na kabuwasan, panangipatuloy ni na programa tayon Early in the Morning. Good morning, Mat Manaya, kinan former administrator, city administrator Vladimir Mata. Unto jay, for riches do not last forever, and thus a crown endure to all generations. Proverbs chapter 27, verse 24. Ara, mararakap irarayan na tawagan tayon inspirational message o gospel message, makapangitarid si katayo na untalaran na inspiration.
tan na strengthen met so panani siya tayo ada manamalsa. May kwantay lang ti atan riches do not last forever kanya seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kwantumat at ating igagimira. Singasaya, so nagagawa natin. Araramay ng papayaman laran na kabyangan na sararatay contractors. Aray kabyangan na DPWH. Aray kabyangan na sararatay kakumplot iran na local officials. Ang kagawa dararatan. Ha? O di kumpiska unda iraraman su kwartada. Pero nang nangyo singamot la nagmistulan na impyerno so Department of Public Works and Highways apuulan at ate gagimira so building da ng karuman sa ipapalapagbalot na Department of Public Works and Highways yaangga pura ko na importantin na dokumento so apulan o dino adoral dasatan niya ginawan makapakalaw kuno ya pakapuol nasatay Bureau of Research and Standards building na DPWH. Ligan niya walad sintro walatinid sintro tang kapaglian nasatay investigasyon nagagawan na flood control scam yan na involve iraratay opisyal tan private contractor kabyangan met laratay politiko akinat untan mo to watan ni kapresan ni so investigasyon at biglan na puulan so building na DPWH misteryoso kuno ya apuulan nitan sa BRS building at responsable saramay pangkandak na research, panaral na pilot testing tan formulation na sa policies for government infrastructure projects. Jad initial findings on papaway sa pool o apoy at nalapukuno da computer unit da loob na materials testing division ya araya at simabog sa DPWH itimpalapag to na angga pukuno sa empleyado ya asakitan edasatan ya abitlan insidente tan iimbestigaan la kuno ya sing gagawan pakapuol na bitlang building na DPWH. Ang gapura sa dokumento nilira da saratay flood control projects ya damage sa bitlan na puol sa Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr. sunang kumpirma da satan. As per record, kwanto sa pakapuol na Quezon City does not involve flood control projects, Juanon Reyes. Pero gamot lahat what a coincidence sa kabaluyan. Wadya tayo da kapuglian na sa tay investigasyon nilira da sarata niya maanumalyaran flood control projects, ghost projects, tananto ka man niratan. Yan na involved sa opisina na Department of Public Works and Highways insan na napuulan. Di ba? Ay unandar mo ta. Sununod tayo, di ba? Mansuspi sa tila. Kailangan ko no na secure iraratay amin iran na records na kuwa lapod sa tay investigasyon at
wala kuno'y panggagawa mo dyan imbestiga the ombudsman at walay tendency for criminals to burn down the office which happened in the Cebu scandal when they burned down the entire treasury building in 1980s kuanda. Pero asintinsyan mo't laman at atay gagimira kabyangan na satay gawa ditan da Cebu na napuulan man sa treasury building. Wala basak yauntan ya sintinsya da. Nanay ana pun tayuman pinablimiran na dumuringal. Pero ang kasyo pa mansuspit sa satan. Ligan niya iimbestigaan da ka. Akinay, biglan na puulan imanay so building ay. Di no napuulan, kwanto rarame records ay, di napuulan pati sara may ebidensya. At ala sususpik sa makapakulaw kanda. Sa rason, simabog ko no may computer na singagan na pakapuol. Bayaglaratan na style, agawalaratan. minutos kasumpalan na alas 7 da kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Kanyan igaganggan na sa ombudsman. So pan-imbestiga lalamat sayan agawan pakapuol na sa building na DPWH. Puro la imbestiga hangga pumutlay napapaylay kaso. Nababalang mo't irarata ebidensya. Nababalang pati sarara may testigo. Anto ya, ginagalaya o anto? Siyempre, baga dalamat, nunan simabog sa computer, faulty wirings, kung dalamat ditan. Anto ya ay, ginagala, arson? O walay kakarsonan datan? Kanyan igaganggan sa National Bureau of Investigation at sa Bureau of Fire Protection niya manimbestiga nilira saya. Nangnangan no kasi walay arson satan. No walay attempt ya mampuol o walay attempt ya cover up kwanda bitlaran na kaso. Lapulanti sayay nagagawan malaknaban niya investigasyon at sararatay maanumalyaran transaksyon flood control projects. Paluri katay nagawa suntan niya pakapuol at kaplusan na investigasyon at sararata infrastructure projects ipilalatan so alleged ghost and substandard flood control projects i-implementa na DPWH. Sa ikwanda makapasuspit saya kwanda tasamay opisina mismo ya apuulan at dimanso pan opisinaan na samay datin asawa
ya nakal ya Bulacan Assistant District Engineer ya si Bryce Erickson Hernandez. Jad opisina ng Engineer Mel Clarice Santo Domingo. Antes siya man-resign kunuya Dabitlan ahensya ng September 22. Nan-resign. Si Santo Domingo at si kato Director na satay DPWH BRS Technical Services Division at aman niya opisina ya kawalaan to mismo at di man apo ulan unan lapoy puol inapoin dalabat siya Dabitlan na posisyon ng August 11. Kanyan iimbestigan daya no kasi at wala su talagan ginagalaya wala suspit salante. Si palapo ay apoy at sa may kulaan ya opisina mismo nasay dating asawa na Abitlan na Assistant District Engineer ya si Bryce Erickson Hernandez ya si katuya susakay at sararaman sumanunaan ira haya iimbestigaan satan niya maanumalyan flood projects. Antoy masamit itay flood control projects antoy agawan natan apaulyanan na Department of Public Works and Highways kabyangan na satay construction na saray iskwilaan Odino classroom taman samit ira at sarara may flood control projects. Agda imprioritize so construction na saray classroom. Hutan mo't si ibabaga ng Education Secretary Sani Angara. Ya 22 ya classroom so akumplito at taluran taon agay lahatan samantalang masulok ya 200 o bigan na libo ni lagi so ginawa na panaon na Duterte ay panaon na Marcos 22 classroom lambungat akin kasi inunada so flood control projects ini danday priority iman tadiman so pakalmuan niya delap iya kwarta. Kaskasyan tayo balat, kaskasyan iray estudyante, angga po halos iraratay yurungan daad classroom, angga po halos ventilation at saratay classroom. Angga po, aliwan conducive, so panuurungan na sararayan estudyante at ati gagimira. Ya araraya at nakaukulan na sararatay estudyante. Haratan niya classroom. Tapi barakabot sa panag-aral, panurong na sararatay estudyante. Inidanda na atensyon, inidanda na prioridad, iraratay flood control projects ng saraya kumun so kabyangan na satay edukasyon. Aliwalan prioridad sa edukasyon, aliwalan prioridad iraratay classroom. Ang gapoy pit-pit. Melag amo sunayarin porsintuan ditan kanyan jalaran ng concentrate at saratay flood control projects. See?
No, paano to binawas-bawasan da kasi. Binawas-bawasan da so pundo na abig laman, binawasan da so pundo na edukasyon tan in priority interditan marakel so pundo da DPWH Departamento ng Pirang Walang Hanggan na ito ay pinamumunuan din ng mga puro walang hiya. Good morning at kinan Don Ramon Bautista ditan eda balay na Manawag tan Region 1 Medical Center respectively. Siyempre kada di Eric Doyon, Kirby Corpus, Randall Kasaklang tan si Tolets, Lito Fernandez. Good morning din kay Tata Angeles. Maaga kang nagising ngayon. Wala bang hangover? Wala kayong hangover ni Steve? Okay, another reaction sa Kwanda Jai. Idol, amay ICI, Aliwan Independent tan Aliwan Investigation, diversion, pian anggapoy kaalyadon na kasuan. Precisely, iiwas dalalamot iraratan, ibabagaran anggapoy, nanuneng daya, nayarin involvement ko no, na sararatay, kabyangan, na official concern, dasayan, maanomalya, flood control project. Kanyan halatadulatan. Siya pa'y non-appoint at satan sa presidente. Siya pa'y nai-involve. Nai-involve so nga random first lady. Siyempre na-involve ditan si presidente under the principle of command responsibility. Tan mas lalong na-involve. So, kapinsan to si Speaker Romualdez. First cousin tutan. Kanyang pinsang buo, Kwanda. 40 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. O dyan ni Ricardo Manyapakabat, malalapod saray manangan tabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po ay isang retired DSWD Baker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 pre-scholars na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana.
At saka, hindi po ako makabawas ng tama, kaya sumasakit po lahat ang mga balangban ko at marami pang ibang nararamdaman po. Ay, isang araw po ay nakinig ako po sa radio kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly, Doktor, sabi niya, maraming sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balangban ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng katawan ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaandang buhay! Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Happy birthday at kinan Mother Rosie Baruso. Happy 83rd birthday kuhanan Dong Tulyaw. Okay, message na Rocky Basandani, the family you create is more important than the family you come from.
Charito Calusa Lumibaw, si Edwin Sirardi, tan si Rob Bautista o Flor Bautista. Sa ikwanan mi Andan Dingin Castro, yung sinabi ni Ombudsman na ayaw magpakilala daw ang mga congressmen na magbabalik na lang ng pera kuno. Ano yun? Ganong-ganang na lang yun, dapat silang managot. Yun na nga tinatago na nga lahat Cover up. Okay, pakabat sa itulor ng Mrs. Erlinda Katabay Maramba at noagaw na Simba Kabwasan, kuhanan na Rudy Fernandez sa Bangkay Watan at St. John Chapel at second floor. Marlene Villamil, Renato Hubillanos, Jeric Oviedo. Si Nanay Rosie Balulong, Mandarangal Mut Kununatan, kuhanan Daniel Albert Flores. Si Cesar Patani, sa ikwanan ni Da Obispo Agaylay Karakal na kayamanan daratan sir kwanto. Jad panangilas tugdalante flaunting their wealth, sigatutan niya akalkalya, akasura, ed panangilas tugda, mangaliw ka na milyon-milyon niya luganan, lapod na gusto mo labak kuno may payong. Ay nako, nanlalapuan dararatan niya kayamanan. Glabim mayag iraratan ya klasin na kayamanan. Terry Ferrer and Maxi Solis. Syamiran minutos ante siyaman alas 8 kabwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo. Okay, good morning at kinan ko yung Noli Corrales. I-forward ko lang sa kayo na ani raramay picture siya angawat o dino akinabang at samay panangaruyo si inaladalabat dyan ni man nakabwasan inalanan na Virginia Inasoria Muñoz. Walker tan Saklay Saklay mo ng Mr. Mendoza. Thank you. Koyang Noli Corrales detan at Daly City, California, USA. Katos ang iter na panangaro, pakatulong at saray mangkakaukulan. O ila kumo niya magnayon niya on sabi so blessings at si kayo ditan at siguro alas 5 na ngaram nyo lanatan ditan at California. At aray kabiyangan ko no na professional Eagles. Siyempre, si Governor Ed Tilio, baka gabay mo mat mandonate na sararatay wheelchair, baston, walker, tamay-amay dya uunlan mangkakaukulan at satan. Aray kabyangan na Aligwas Kalasyaw Eagles Club NLR 24. Haya dadauluan ng Governor Ed Tilio. Si Kuyang Noli Corrales na professional Eagles, ditan Eda Bimaloy at lawas mandudunit iraratan no wala ray mangkaukulan ipupurward ko si kato. In the same manner kinan Dr. Asyok Basandani.
mandudunit iraratan na wheelchair, walker, baston, tansaratay, saklay. O baka sakaling na i-promote mo tay Eagles Club mo ditan at aligwas ka siya o Brother Ed Tillo at sarag mumat. So mandunate at sararatan niya items. Noted kanto, noted. Ay hopefully sana nga po hindi mo makalimutan. Ano man minsan lanti at man-fade. Okay, misasalamat tayo at sararayan na kabiyangan na saratay civic organizations as well as aray individual laradan niya talagang lawas mangiiter na tulong. Dagdakal kasi suulad ya mikikiraw na sararatay untan ira ya tulong. Laut-laut sararatay senior citizen. Kano mangiter kayo sa blessings, mabala subos mo't sa blessings siya unsabi at kasiksikanan nyo. Talaranan nyo la so programa na Karambola. Naringilan nyo ray incisive analysis di Sir Conrad Banal, Joel Ledesma tan si Kong Jonathan. Kantabay ko od technical side ka Eli Garcia tan si ka Edwin Inong. Itilak milalangula subalag mimpisa salamat at balang sinansakay ya pinablin dumiringal. Salamat at sarate panagantabayo, salamat at suportayo. Salamat at saratay priyosyo, laulad saratay watan at kaabunganda, tan saratay manu opisina, aray walad lugananda, ingat-ingat lambangat. Huwila kumon agtila napalasapas na say bagyon si Salome. Diyos kagni na apo, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Early in the morning. Nagbabalita,